Dahil sa sapat na kapital at makabagong makinarya, mas produktibo na ang bukirin ko. Nakapagpundar na rin ako ng bahay, nakapagpag-graduate pa ako ng doktor at engineer. Gaya ni Ginoong Judani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. For more details, visit the Land Bank Lending Center near you or call 02-8405-700. Your future, powered by Land Bank. Land Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas and a member of PDIC and BancNet. Adto na ta sa Australia. World Connect is inviting you to a free orientation on Saturday, March 29, 2 p.m. at Seda Hotel with special guests from Australia. Open to all K-12 graduates, bachelor's degree holders, and undergraduates. Study and settle in Australia. Bring your spouse and kids. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0945-821-5802. 0945-821-5802. World Connect, celebrating 18 years of service to the Filipino. We'll get you there. World Connect. This is Gabby Garcia for GSM Blue. We choose the way we are. We wanna choose what's true. The best place to start is to feel what's real to you. Cause when you choose your true, your choice becomes your voice. So choose your true. Kasama ang GSM Blue. Choose your true love. Your true passion. Choose your true. One time to take action. Choose your true. Kasama ang GSM Blue. Ikaw, what's your true? Drink responsibly. Tolentino ng bawat Pilipino. Tolentino, Senador. Political advertisement paid for Francis Tolentino, Barangay 20 East, Tagaytay City. Political advertisement paid by Friends of Paul, 15 Tanay Street, Barangay San Jose, Quezon City. This portion is brought to you by Tanduay Light. Gaanang may kasama. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Kamusta po kayo? Si Sec Ted Herbosa po ito ng Department of Health. Nakapagtaob, taktak, tuyo, takip na ba kayo? Taob, tak, tuyo, takip. Siguruhing walang pamumugara ng lamok na Aedes na nagdadala ng dengue. Kung walang lamok, walang dengue. Taob, tak, tuyo, takip. Gawin ang taob, taktak, tuyo, takip. Taob, tak, tuyo, takip. Taob, tak, tuyo, takip. Isang paalala mula sa Department of Health. Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ako si Crisel Jane Rebolio, 25 years old, insurance agent. Nagiinom ko og stress tabs matag adlaw labaw na kong stress. Tung nahibaw-an ako nga ang stress di ay makahurot sa nutrients sa akong lawas, gipangita gyud nako ang stress tabs. Tan-aw nako, gawa sa proper diet and exercise, si stress tabs ang nakatabang nga ibalik ang mga nawalang nutrients nako tungod sa stress. Ayaw pasagdi nga hot doon sa stress ang nutrients para looking fresh ug alert paghihapon bisan stress. Always read the label prior to use. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kakayanin natin ang stress sa tulong ng Stress Tabs. Ako si Rosalyn Tagadanao, na ay high blood ang akubana. Di na siya kaklaro mag-drive kay hanap. Galuha-luha og mamula ng iya mata samtang gamaniho. Pasalamat gyud mi sa iBerry, nakatabang sa iyang mata. Kaning iBerry, maoy nakatabang sa akong mata. Hapsay ang ako pananaw. Inigsaka sa akong high blood kanang 150/100. Maghanap pod ang ako pananaw. Di na ko kaklaro drive. Dako ang ako pasalamat sa iBerry. iBerry papalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Basta sakit sa atay, magyiling. Ako si Lorna, 44 anyos. Ingon ang doktor nga na ako'y infeksyon sa atay. Kanilaging sige tag-inom alak og sigarilyo, unya hingaon pagyud og tambok, daghan kog gibati. Nagilo akong panit, niburot akong tiyan, ug pirme gasuol. Dalira ko maluya, nawala akong gana sa kaon. Daghan na kaayog tambal akong nasuwayan. Puwerte pang mahala, pero wag yun epekto. Gisulayan ako ang yiling. Sa pipila lang kasemana, nabati nako ang kausaban. Salamat sa yiling. Basta sakit sa atay, magyiling. Ang yiling mapalit sa Mercury ug mga suking butika. Mahalagang paalala, ang yiling ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the